ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଯେ ଜାତି ବିରୋଧ ପାଇଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଜବାବ ନାହିଁ ଜାତି ବିରୋଧ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବିରୋଧ है जेटा कि साम्प्रदायिक केस भी नहीं पाने जे मनमानी केस भी नहीं पाने ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜାତି ବିଭାଗ ନା ହେଲା ତ ଏମାନେ ତ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଜାତି ବିଭାଗ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଜାତି ବିଭାଗ ହେଲା ତ ପହିଲା ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରବାର ଥିଲା ପହିଲା ହିଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କরি ସବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ फास्ट में वेट करवार थिला अब भूलटा भूल इधर कोजन आंगुल जन लोग बोले मैं कितना मानता कैसी दियो कि इतना माने घरे को भेट मारिला ठीक है तो आगे नहीं करावे कि लोग नहीं भेट मारिला तो हम सामने भी हो मैं तो बोला ऐसे सामने सामने हो जनता बोला होता आज ये समर्पण का ये छोटा बड़ा में बोल के देसी को खाली समर्पण का होती कि एक्सप्रेशन सोबे दोषण नहीं सोबे दोषण नहीं दोबे नहीं आनी चाहिए सोबे एक्सप्रेशन दोषण